Department of Environment, Forests and Climate Change Praji Kohima de World Environment Day 2026 manaishe. Program the Kohima Peace Memorial and Eco Park Kohima de Luce Kode Special Guest Minister for Environment, Forests, Climate Change and Village Guard CL John Thagishe. CL John bra youths kan ge khas lagabole encourage kurigina jonaishigi naka People's Front pra DFO aro DC lokot miligina state laga sub district Plantation drive luce. CL John Pra Manu Sopke Plastic Pollution Khilaf Larai Kurubole Encourage Kurasat Forest Fire Rukabule Aro Hunting Bon Kurubole Kushe. Ituin Uigina Asset Kurushigi Environment Bachaishe Kule Manulaga Jivan B Paul Tagibo. Ajilaga Program de Department Bra Essay Competition Organized Kura Ro Kohima Forest Division Bra Videography Competition Organized Kura Laga Winners Kange CL John Bra Felicitate Kurushe. Program Laga details Saisavo. Here to observe World Environment Day 2026. As many of us would be knowing that every year World Environment Day is being celebrated, observed on this date, on 5th of June every year. The main objective of this celebration is to spread awareness about various issues concerning environment, to discuss about environmental issues and to formulate mitigative measures. I take immense pleasure in welcoming our Chief Guest, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change and Village Guards, Sri CL John sir. Welcome sir. I am also pleased to welcome Sri Vedpal Singh, IFS, PCCF and half for this function, and I welcome Madam Ritu Singh also for this function. Welcome ma'am. I am equally pleased to welcome my colleagues and officers and staff of Forest Department. I extend my warm welcome to the teachers and students of various schools of Kohima. They are the future, students of the future, they are the biggest stakeholders. I welcome you all. I also welcome friends from media and press. Their role is very important and crucial in spreading awareness about environment. Once again, I welcome you all. I intend not to leave out anybody. I welcome you all. The World Environment Day, which is officially known as the United Nations World Environment Day, is celebrated on 5th of June every year. The genesis of this 5th of June is a conference that was held in Stockholm in 1972 on the topic human and our environment. This was in the 70s itself, people had started becoming aware of environmental issues and the need for protecting the environment and tackling some of the issues. Since then, the issues have, some have been resolved, some have worsened. But the important thing was that even this 1972 conference in Stockholm, there was only one or two head of the states who were present there. And our then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, was one of them. So that goes to show the kind of commitment that even the then leaders in the 70s, when these issues which are becoming far more worse and far more relevant and far more pressing now, even during those days, our leaders, they were visionary enough to think about it and to consider it important enough that the head of the state joined the conference to emphasize the importance of the environmental issues. When we say environment, it means everything that surrounds us. It may be the earth we are standing on, it may be the air we are breathing, it may be the water, it may be the water vapor, everything that surrounds us is part of the environment. So when we talk of environmental protection, we are basically talking of protection of the entire envelope that we live in. And we are also part of the environment. We are not separate from the environment. The environment is a holistic concept wherein we are also one part of the environment. So we cannot really treat environment to be something else than from our own existence.
our own existence, our own living, our own happiness, our own quality of life is dependent on environment. Nagaland State Biodiversity Board is an autonomous organization of the state government under the umbrella of the Department of Environment, Forest and Climate Change. Sir, in one of the recent meetings of the board, it was decided that we would improve upon and change the logo of the board. Hence, a competition was organized wherein around 20 entries for probable logo to be adopted by the boards were received. Upon evaluation, it was found that the logo designed by one Mr. Andrew Marg from the village of MNU was the most appropriate logo, having all elements and components that would reflect the objectives and the mandate of the State Biodiversity Board, and was recommended for adoption by the board. The logo, like I said, has the elements like a flower and a beetle, signifying the diversity of flora and fauna of the state. Further, the immensely beneficial ladybird beetle perching on a flower, also representing the delicate balance of ecosystem that exists in our state. The flower designed to depict people joining hands around a table, which is indicative of involvement of communities in conservation and decision making and equitable sharing of the benefits. Further, there is an element of traditional headgear in the logo, placed very beautifully over the letter S, indicating the traditional wisdom and knowledge relating to the biodiversity and its utilization in the community. This also symbolizes the unique tradition that we practice in the state of Nagaland. The letters NSBB, which is the acronym for Nagaland State Biodiversity Board, creatively assimilated in the silhouette of the ladybird beetle perching on a flower, highlights the mandate of the state board. World Environment Day. Itu tu sok baru aja ni. Ami kan baca takkan tu government high school mon takkan tu khuri lagai dah gas biju. Aji apni kan nisam dah. Itu tu एकदम बुरा हो जैसे पूरी भी लगा अभी खान भी बुरा हो जैसे इसी वक्त तो मोरा भी मोरी जैसे इतिया আজি अपनी खान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दे आइसे अपनी खान আজি की लगाइसे अपनी खान आगे दे गाছ तो बुरा हो जाओ ऐसे करने एक गाছ तो लगाबो एक सप्लिंग तो लगाबो ले अपनी खान स्टूडेंट खान इतु भावना करोगी इतु भी जाना है रिलीजन अलग अलग हिंदुइज्म Christianity, Islam, Buddhism, Jainism, अलग-अलग था कहीं भी। ये तो बड़ा एकला ना हो। Environment पर से हो। Prime Minister वाली भी nuclear बना शांति वाली भी और गोष्ठी के धक्का खेती वाला वाली भी environment तो फाल पर पचाए धकेले हैं गाँव तो भाला विस्टम भी भाला है दिमाग भी भालो लिखा पढ़ा भी भालो
খেতি কৰিলে ভাল হ'ব আৰু আমাৰ জানোৱা পালিব বুলি এইটোৱে ভাল হ'ব কিন্তু এনভাইৰনমেন্ট বেয়া হৈ যাইলে আপুনি কিমান কৰিলে মিনিং নাই খতম হৈ যাব আমি কিমান পলিটিক্স খেলিবি আমি কিমান ধন পাতি হৈ দিবি আমি লাইফটো শর্ট হৈ যাব আমি গাঁওটো বেয়া হৈ যাব হৈ যালেতো এইটো মিনিং নাই তোলা এইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো এনভাইৰনমেন্ট বাঁচাব লাগে এতিয়া নাগালেণ্ডে বেছি প্ৰব্লেম এটাতো একদম নাপাৰাটো war सबसे एनवायरनमेंट लगा war बेया तो नंबर 1 जंगल जलाई दी forest fire especially in Kohima district te कि दे विंदे बोजिबो ट्रंग 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 क्यों जलाबो जंगल फ्री जलाबो एना जलाइने गाछ सब परे दी আৰু जंगल दे थाका आमाखान লগতে ঈশ্বৰৰ দিয়া ব্লেসিং খান সব জ্বলাই দি বেয়া কৰি এইটো এনভাইৰনমেন্ট বেয়া হৈ যায় এইটো একটা প্ৰব্লেম আছে এইটো ষ্টপ কৰিব লাগে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে নাগালেণ্ড মানুহখানকে এইটো জংগল জ্বলা চিষ্টেমটো বন্ধ হ'ব লাগে নাম্বাৰ 1 তো দে একদম থ্ৰেট ডাঙৰ একটা থ্ৰেট আছে আমাৰ লগতে এইটো শিকাৰ এইটোতো স্পেচিয়েলি ইন আমাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্ট এভৰি হাউসহোল্ড এভৰি বাচ্চাখান সব ফাটে বন্ধক আছে আৰু in the name of air guard in the name of kitis লোকনে জানোয়ার সব মারে চেরা একটা বি আওয়াজ নাই নাগাল্যান্ডে বেড়াবিতে জঙ্গল আছে 73% জঙ্গল আছে নাগাল্যান্ডে ফরেস্ট মানে বি জঙ্গল পৰা এনভাইৰনমেন্ট ভাল নহব তো তাতে চেরা বি লাগে তো তাতে জানোয়ার ওয়েল লাইফ হান লাগে তো নাই এইটো সব মাৰি দিয়ে এইটো কাৰণে এইটো এয়াৰগান বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বন্দুক পাৰা বন্ধ কৰিব লাগে কেটিছ বন্ধ কৰিব লাগে এইটো কোন কৰিব আফ্ৰিকান চকুৰীখান আজিকালি ওলাখান আফ্ৰিকান পৰা এইটো শুরু কৰিব আৰু এভৰি হাউস হোল্ড এভৰি গাৰ্ডেন দে আমাৰ গাছটো পালিব লাগে আজি পৰা লাগাবি নালাগাই থাকাটো আৰু লাগাই নি থাকান ভাল পৰা পালিবি এইটো পালিলেহে আমাৰ লগা গ্লোবাল ওয়ার্মিংটো আমাৰ অলপ কন্ট্রোল কৰিব পাৰিব আৰু আমি নাগালেণ্ডে আমি দেখাতো পয়লাটো এনেকা থাকা নাই কহিমাতি মকসুম্বি ডিমাপুৰী ইমানটো গৰমটো দেখা যায় আজিকালি জংগল সব পাতিছে RCC ডাঙৰ 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 বনাইছে সানলাইট পৰা মাৰিছে এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছে এইটো একজন আৰু গৰম উঠি কিনে টেম্পাৰেচাৰটো আমাৰ পয়লাটো কহিমাতে 10, 11, 12 থাউৰ আজিকালি 25, 30 উঠি যাইছে আৰু ডিমাপুৰী পয়লাটো বেছি ডাঙৰ আছে বুলি 25, 30 থাকাটো এতিয়াতো 35, 36, 40 পুঁজি যাইছে আৰু এতিয়া বস্তি তাকবি এনেকুৱা হৈ যাইছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এইটোতো ইস্যুৰ পৰা দিয়া নহয় মেন মেড আছে আৰু প্লাষ্টিক পলিউশন বেছি বেড়েছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট নাগালেণ্ড বন্ধ কৰিব কৈ আছে দেৱাবত বি আমাৰ জৱাবে বি বেড়াছে যোৱাচাল লংলেং তামলজি বি জায়গাতে এইটো কৈছে প্লাষ্টিক পলিউশন সিভিক সেন্সৰ নাগা মানুহটো ট্ৰেচিংটো ভাল আছে আমি পৰা লৈ গ'লে কাপড়া চাপড়াটো অলপ ভাল দিছে লেবে সিভিক সেন্সৰ নীল আছে ৰে থোক ইয়াতে মাৰিব বান থোক মাৰিব তালাপ খাব ইয়াতে মাৰিব মিনারেল ওয়াটার খাবো তাতে মারিব ডাস্টবিনতে নাৰাখে চাবি যোৱা সাল এইটো একটা পাৰ্ট বনাইছে এতে নিচে দি আৰবান স্মাৰ্ট সিটি পৰা বনাইছে নেকি এইটো ৱাটিং কাৰ এইটো টেংক একটা ৰাখাটো ইমান সুন্দৰ বনাই আছে চুকুৰি খান আপনি খান সাথী খান নিচিনা আহে কিনে তাতে আয়া মিনারেল ওয়াটার পটৰ ফটা তালাপ লগা বাকেট খালি ফটা পলিথিন প্লাস্টিক এনেকা একদম সিভিক সেন্স কমন সেন্স বেশি নীল আছে আপোনাৰ চেষ্টা যাদম দে ট্রেসিং বি ভাল আছে স্কুল দে যাদম বি ট্রেসিং ভাল আছে ইন্ডিভিজুয়াল তো বেশি সাফা আছে হলবি কমিউনিটি না পৌঁছা নাই আৰু অফিস যাবি পিছিয়ে অফিস বি দেখা আছে না আমি ভাল পৰা চেক কৰা সেক্রেটারি চাবি পান খাব লাগাই দিব ওয়াল
Cornete. Secret Kamu, I think. Hello. Rangana, Abahan Nagamano, beg what to do as Abrihan, Delhi Jahan to take Hanase, Delhi Law Ministry Office Javito, a month. Aman Nagala Law Minister Amila Office Savito, Pan took Barado, it a quarter of Sakina. Aru Chunda Lagado, Waldina, Nega. Enagas. Aru school TV, Kuma to Nega letra bishes. Ito garne. Ito han Saba, sub Saba Purle, sub Saba Takile, environment. Environment to follow. Climate be follow. Mano be follow. Bema be no. Long life be hope.